Hi friends, let's learn about fruits. फळे. This is apple, A-P-L-E apple, सफरचंद. This is papaya, P-A-P-A-Y-A papaya, पपई. This is I-M-L-I-C-A अमलिका, अमलिका म्हणजे आवळा. This is a जामुन, J-A-M-U-N जामुन, जामुन म्हणजे जांभूळ. This is a mango, M-A-N-G-O mango, mango म्हणजे आंबा. This is a गवार, G-U-A-V-A गवार, पेरू. This is a grapes, G-R-A-P-E-S grapes म्हणजे द्राक्ष. This is a watermelon, W-A-T-E-R-M-E-L-O-N watermelon म्हणजे कलिंगड. This is orange, O-R-A-N-G-E orange, orange म्हणजे